सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इस्लामाबाद के मौसम का एतबार है और ना ही सियासत का। सुबह तेज़ धूप को मूसलाधार बारिश में बदलते देर नहीं लगती और तेज़ बारिश के रुकने में सेकंड नहीं लगता, बल्कि नैनो सेकंड भी नहीं लगता। अब तो यूं भी होने लगा है कि बारिश में सूरज धूप लिए आसमान पर आ चमकता है। आज भी ऐसा ही हुआ। 24 नवंबर के एहतजाज में हुकूमत को सरप्राइज़ देने के लिए मसरूफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बानी PTI की ज़मानत मंजूर कर ली और आज इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस फारूक हैदर ने बानी PTI की तमाम मुकदमात में अबूरी ज़मानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और बानी PTI की तकरीबन तमाम बड़े मुकदमात में ज़मानत हो चुकी। तहम उन पर अभी भी लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात और रावलपिंडी में भी 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। तहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक उनकी रिहाई में कानूनी तौर पर कोई ख़ास रुकावट नहीं रही है। ये मुकदमात चंद पेशियों की मार हैं। और आज ही की एक और बड़ी खबर, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की जेल में बानी PTI से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई और पार्टी ज़राए का कहना है कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से 24 घंटों में अहम और कतई फैसले सामने आ सकते हैं, जबकि पसे पर्दा बातचीत की इतलात सामने आ रही हैं। इस तेज़ी से बदलती सियासी सूरत हाल और आज के इस अदालती फैसले पर बात करने के लिए मेरे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। अहमद उवैस साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और कानून पे भी गहरी नज़र रखते हैं। कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज भी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। कादिर साहब, आप भी कानून पे गहरी नज़र रखते हैं, मतलब सियासी लोग भी और माहिर कानून भी है दोनों, तो बड़ा मज़ा आएगा प्रोग्राम का। अहमद उवैस साहब से मैं शुरू करना चाहूँगी आपकी इजाज़त से। तो अहमद साहब, फिर कप्तान की रिहाई पर मिठाई खिला रहे हैं या फिर एहतजाज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये केसेस जो हैं ये तो पहले भी इट वाज सो एविडेंट, क्योंकि कोई ऐसा प्रूफ मौजूद नहीं था जहाँ से उसकी बदनीयती साबित हो कि इमरान खान ने कोई बदनीयती की है, वो उन्होंने एम्बेजलमेंट कर ली है, वो जो है पब्लिक मनी को उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया, अपने इस्तेमाल में ले गए और तोशाखाना के रेफरेंस के साथ वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड थी और वो जो उनकी एस्टिमेट वगैरह जो इनका एक प्रोसीजर था उसके मुताबिक सब कुछ हुआ हुआ था। तो ये केसेस तो सिर्फ उनको एक जस्ट टू ह्यूमिलिएट एंड इंसल्ट हिम ये शुरू कराए गए थे और उनको कन्फाइन करने के लिए कि वो जेल में रहें। तो यके बदीगरी आपने देखा कि जिनमें सजा हुई थी पहले उन तीनों में भी बरी हो गए, ये भी इसमें भी। अब देखिए, जब जमानत होती है तो जमानत उस वक्त होती है कि जब अदालत ये महसूस करे कि ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि जिसमें इनको सजा हो सकती है। टेंटेटिव असेसमेंट उसकी ये होती है, तब वो बेल ग्रांट कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है। या अच्छा, तो इसके बाद अब इनकी जो अदालती रिलीफ के बाद क्या एहतजाज की वजह बनती है? आपका एहतजाज जारी ही रहेगा? एहतजाज का जो फैसला है वो तब्दील नहीं होगा? ये 24 को आप लोग एहतजाज करेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि there is many a slip between the cup and the lip। अभी तो इन्होंने बहुत सारे केसेस के अंदर उनको बहुत सारी FIR में उनके नाम जो है उनको बीच में शामिल किया हुआ है। मेरे पास भी चाय, मैं भी कप में से एक सिप लेती हूँ चाय का, गरम गरम चाय। अच्छा जी, मंदोखेल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मंदोखेल साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये बड़ी अदालती रिलीफ के बाद अब PTI की जो सिचुएशन है, पोजिशन है, क्या देखते हैं आप और आगे जाके फिर सूरत हाल क्या नज़र आती है आपको? आप सियासत पे भी गहरी नज़र रखते हैं, कानून को भी समझते हैं। डॉक्टर फिजा, मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ। वहाँ की एक कहावत है कि चरवाहा ने बकरी की टांग तोड़ दी है और के घर में मत बोलना। तो बकरी ने कहा कि मैं तो नहीं बोलूंगी, मेरी टांग बोलेगी। अच्छा, ये जमानत बोलेगी कि ये डील का पहला नतीजा है। अतबी वो गैर अतबी गैर कौन सा नतीजा होता है। दूसरी बात ये कि ये गंडापुर साहब जेल यात्रा, अहमद उवैस साहब की पार्टी तो कहते हैं कि हमारे रहनुमाओं को तो जेल में मुलाकात नहीं हो रही है। कल 2 घंटे हुई है, आज सुबह फिर हुई है। कल खबर आई खान साहब ने कहा जुमरात तक जो बात करनी है करो। तो बात क्या, उसको डील नहीं कहेंगे? इस जमानत को मैं डील नहीं कहूंगा। तो किससे कह रहे हैं डील? हुकूमत का हिस्सा तो आप भी हुकूमत से डील कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नून लीग से डील हो रही है। नहीं, अहमद उवैस साहब को पता है जिससे डील करे, जो इमरान खान साहब चीख किनारे लगा रहे, बाबा कमेटी मैंने बना ली है। नहीं, मेरी बात सुने मंदोखेल साहब, एक मिनट है, यहाँ क्लियर करते हैं ना। सियासी लोगों की बातचीत सियासी लोगों से होती है,
اور اسٹیبلشمنٹ تو ظاہری بات ہے پہلے بھی کلیئرلی بتا چکی کہ یہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں، ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. اور عمران خان صاحب بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ دیں، نام کہتے ہیں نام لینے پہ پابندی ہے جی، لیکن میں تو اکثر نام لیتی ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. احمد اویس صاحب آپ اکثر کہتے ہیں نام بھی نہیں لے سکتے. عمران خان صاحب کہہ لیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ لیں، آپ کے جو لیڈر ہیں ان کی ڈیل کس سے ہو رہی ہے؟ مندوخیل صاحب پہلے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی، پھر میں احمد اویس صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کس سے ڈیل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی مندوخیل صاحب پہلے آپ ذرا بتائیے گا کس سے ڈیل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نون لیگ سے ڈیل کر رہے فیضا ہیں؟ آپ انجان بننے کی کوشش میں کیوں کر انجان رہی نہیں، میں ہو؟ تو یا حقائق پہ آپ بات میرے کر رہی ہوں نا. ڈیل تو سیاسی لوگوں سے ہو سکتی ہے، بات چیت بھی سیاسی لوگوں سے ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا تو کردار کوئی ہے نہیں اس میں. جواب تو سن لیں. جی جی آپ میرے منہ سے کیوں کہلوانا چاہ رہے ہیں آپ کہ آدھی ان بات کی کر رہے ہیں نا، ڈیل؟ میں کہہ رہی ہوں پھر آدھی بھی نہ کریں، اچھا آپ پوری سنو کرنے تو کی صحیح سے نا، پوری اللہ کریں. کی بندی پورا بات تو سن لو. جی جی مندوخیل میں صاحب، تو بالکل بانی پی ٹی آئی نہیں کہوں گا، عمران خان صاحب کہوں گا، میں بھی میں عمران خان ہی کہتی اسٹیبلشمنٹ ہوں، مجھے نہیں کبھی کہوں کسی گا، نے نہیں فوج روکا. کہوں گا. میری بہن آپ میری بات جی پورا جی سن لیں. مندوخیل صاحب، میں ایسا کھلا ڈولا آدمی ہے، میں بانی پی ٹی آئی نہیں کہوں گا، عمران خان صاحب کہوں گا چینل پہ، میں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہوں گا، فوج کہوں گا. میں تو میری بات تو سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے. یہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالت پسند نہیں ہے، فوجیوں سے بات کرنا پسند ہے. سیولین سے بات نہیں کریں گے، سیولین عدالت پسند ہے. یہ چیخ چیخ کے کون بول رہے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ کس کی ہے؟ اور یہ جو کل سے جیل یاترا چل رہے گنڈاپور صاحب، یہ کیا چل رہی ہے؟ حکومت تو کہہ رہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، حکومت سے تو یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میں نے تو آپ کو کلیئر بتا دی. احمد اویس صاحب اس طرح ہمت کر کے کلیئر بتا دیں کہ انہیں کس سے چل رہی ہے. وہ تو شہباز شریف صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، مولانا صاحب جو ہے نا وہ تو بیچارہ بیچ میں ہی کھیل رہا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ ڈیلنگ کس سے چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب، جی احمد اویس صاحب کس سے چل رہی ہے ڈیل آپ کی؟ چلیں آپ ہی بتا دیں اندر کی خبر. ہمارے مندوخیل صاحب بڑے معزز دوست ہیں اور بڑے دیرینہ دوست ہیں اور اپنے مزاج کے آدمی ہیں اور ایڈوکیٹ تو ہیں ہی. اس مزاج کا ہونا چاہیے. ویسے آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں نا، وہ سیدھی کھری بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں تو کھری باتیں کرتا ہوں. میں تو ہر موقع کے اوپر کچھ بھی ہو ان کی تعریف ضرور کرتا ہوں. چلیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یعنی آج کا پروگرام خوشگوار گزرے گا. اچھی بات ہے. جی احمد اویس صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے اس میں دیکھیے، جو ضمانت کی بات ہے تو وہ آپ کو میں نے بتایا کہ ضمانت ہوتی اس وقت ہے کہ جب پریما فیشی کیس جو ہے وہ نظر آتا ہو عدالت کو کہ اس میں سزا نہیں ہو سکتی، یہ غلط کیس بنا ہوا ہے، کمزور کیس ہے، تو عدالت ضمانت دے دیتی ہے، چاہے وہ 302 کا بھی ہو. لیکن جہاں پر کیس ایسے اس نوعیت کا بنا ہوا ہو کہ بڑا فول پروف کیس ہے اور نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کنوکشن سے بچ ہی نہیں سکتے، تو ضمانت نہیں ہوتی اس کے اندر. جتنے کیسز پہلے بھی ان کو سزا ہوئی تھی آپ نے دیکھا عدالتوں نے بری کر دیا ان کو، سپریم کورٹ سے بری ہو گئے، ہائی کورٹ سے بری ہو گئے. اسی طرح سے یہاں پر بھی جو صورتحال ہے، ابھی تو ڈیل کی کوئی صورت دیکھی فی الحال تو آپ کے ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ والے تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم کیوں ہم سے تو وہ بالکل بات نہ کریں کہ وہ معافی مانگیں، فلاں کریں. اور عمران خان کسی صورت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی جو واقعہ ہوا ہے اس کی انکوائری اگر کروائی ہوتی آپ نے جوڈیشل انکوائری تو پتہ لگ جاتا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا کیا تھا. 1.5 سال سے بیچارے اندر جیلوں میں بند ہیں لوگ، سینکڑوں لوگ، ان کو نہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے نہ ان کو سزا ہو رہی ہے. تو یہ تو صورتحال ایسی ہے کہ جس نہیں. تو احمد اویس صاحب ابھی تو توشہ خانہ کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو 9 مئی کے حوالے سے کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا آپ کی توقعات ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے تو بھی ظاہری بات ہے آپ کی پارٹی جواب دے. ثانیہ 9 مئی جو ہوا تھا فوٹیجز، اب کچھ دن پہلے عطا تارڑ صاحب نے بھی کچھ فوٹیجز دکھائیں اور اس میں انہوں نے کلیئرلی حکومت نے اپنا موقف پیش کیا کہ اس پہ کسی قسم کی چھوٹ یا رعایت نہیں ہوگی. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بطور سیاستدان بھی، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، قانون پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ثانیہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے؟ عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ عطا تارڑ صاحب نے جو وہ ویڈیو دکھائی، جی جی، اس میں جو انکوائری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکوائری بتاتی ہے کہ یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں فوٹوز کے اندر یہ لوگ کون ہیں، ان کا حسب نسب کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے ہیں نا، وہ تو سیدھا پاکستان تحریک انصاف کا نام لیتے ہیں. دیکھیں نا، اگر میں کہہ دوں کہ فلاں آدمی جو ہے اس میں نظر آ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ عطا تارڑ ہے، تو میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ تو عطا تارڑ صاحب حکومت کا حصہ ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عطا تارڑ صاحب یہ کہیں گے لائٹر نوٹ پہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں وہ میں تھا؟
देखिए वो इन्होंने मेरा नुक्ता नजर तो शुरू से ये है लेकिन अहमद वैस साहब उसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी नजर आ रही हैं, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ उनका, लेकिन यास्मीन राशिद साहब उसमें नजर आ रही हैं। देखिए वो इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, देखिए डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ नजर आ रही हैं, तो वो ये तो नहीं कह रही हैं, उनकी आवाज भी तो सुने आप, इतनी ऊंची आवाज में बार बार कह रही हैं कि भाई यहाँ खड़े होकर प्रोटेस्ट करना है और आपने आगे नहीं बढ़ना, ठीक है, बार बार कह रही हैं। अच्छा, फैसल चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया है, फैसल चौधरी साहब आपकी पार्टी के माहिर कानून भी हैं, वकील भी हैं, फवाद चौधरी के भाई भी हैं। फैसल चौधरी साहब ने मीडिया से जो बात की, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने एक इशारा दिया है, फिर उसको उन्होंने लिंक किया 24 तारीख के एहतजाज के साथ कि सूरत हाल ये होगी तो ये होगा, ये होगी तो वो होगा, वो क्या बात है? जी वो तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो यानी है आपने ऑप्शंस रखी हुई हैं। फैसल चौधरी जो हैं वो ना तो पीटीआई से है, ना वो इस हैसियत में है कि सर आपकी पार्टी इनर इंफॉर्मेशन मिली हो। वकील, सवाल ये है कि देखिए एक मिनट, फैसल चौधरी का क्या स्टेटस है? एक मिनट अहमद साहब मुझे जरा क्लियर कर दें, फैसल चौधरी साहब आपकी पार्टी में क्या वकील की हैसियत नहीं रखते हैं? इमरान खान साहब पार्टी में देखिए वो केसेस वगैरह करते हैं, आए हैं, वो इसमें एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी रहे हैं मेरे साथ। तो अभी आप उनको क्या समझते हैं अपनी पार्टी में? उनकी गुफ्तगू का मैटर नहीं करती? उनकी वो कोई ओपिनियन जो है मैटर नहीं करती। सर आप क्या, एक मिनट अहमद साहब, एक मिनट दोबारा, एक मिनट यहीं से शुरू करते हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि फैसल चौधरी की ओपिनियन मैटर नहीं करती, आपने यही कहा जो मेरे कान बज रहे हैं? जी मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं। वो तो तर्जमान बने हुए इस टाइम पे इमरान खान के सारे, मतलब वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं। डॉक्टर फिजा थोड़ा सा और सवाल ऐड कर दूं। वो तर्जमान नहीं है उनके, बिल्कुल भी। मैं तर्जमान उनको किसी और हवाले से कह रही हूं। तर्जमान तो वो होगा ना जो उनको इमरान खान ने तर्जमान बनाया हो। सर मीडिया टॉक किस हैसियत से कर रहे हैं वो? डॉक्टर फिजा एक सवाल ले ले जी। कादिर मंदोखी साहब, फैसल चौधरी साहब का क्या स्टेटस है आपकी नजर में? आपकी पार्टी कैसे देखती है फैसल चौधरी साहब? हाँ मैं बता रहा हूँ, फैसल चौधरी साहब का स्टेटस ये है कि अकरम राजा साहब ने उनको लीगल कमेटी से निकाल दिए, वकालत से निकाल दिए, इमरान खान ने दबाव डाल के दोबारा उसको किए, और वो अभी जब ये ऐलान हुआ है 24 तारीख को, तो फैसल चौधरी और अलीमा बीबी के सामने हुआ है, न अहमद उमैस साहब के सामने हुआ है, न गंडपुर के साथ हुआ है, न उमर अयूब के साथ हुआ है, न गौर खान के सामने हुआ है। ये स्टेटस है उसका। ठीक है जी। अच्छा, तो मेरी पार्टी में ठीक है, एक डिवीजन तो है आपकी पार्टी में। सलमान अकरम राजा की बात कर लें, बाकी लोगों की बात करें, कुछ लोग इस साइड पे कुछ उस साइड पे। मैं मतलब सब बड़ी पढ़ी लिखी बात करते हैं हमेशा, बड़े आप बुर्दबार और बड़ी अच्छी बात करने वाले एक शख्सियत हैं। आपको लगता है कि जो आपकी पार्टी में थोड़ी सी डिवीजन है, हर पार्टी में होती होगी, आपकी पार्टी में जो डिवीजन है, आपको नहीं लगता कि इस टाइम पे आप सबको एक होना चाहिए? ये डिवीजन देखिए, ये पार्टी जब डिवीजन हम हर पार्टी में होती है, जब पार्टी क्राइसिस में होती है तो डिवीजन थोड़ी सी विजिबल भी हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई एक ग्रुप जो है शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो डिवीजन जो है वो इंटर ग्रुप होती है। ठीक है। कोई एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को पसंद नहीं करता, ये हर पार्टी में ऐसा होता है। जब भुट्टो साहब थे, इनको पता है मंदोखेल साहब को, भुट्टो साहब जब थे, पीपल पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, तो अंदर ग्रुप थे, खर ग्रुप जो था वो जो है वो रामे साहब के बड़ा सख्त खिलाफ था। इसी तरह से जो और दूसरे ग्रुप थे, बहुत सारे ग्रुप एक दूसरे के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सब इकट्ठे तस्दीक करे हो ना ग्रुपिंग का, तो ये चलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं उसमें चंबा की। लेकिन पार्टी की मेन लाइन जो है या उनकी मेन पॉलिसी जो है वो सब टो करेंगे और टो कर रहे हैं, उसको उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। कोई किसी ने आके कह दिया कि जी मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं आई रिबेल, वो कैफियत नहीं है। एग्जैक्टली मुझे याद है कि पीएन इत्तेहाद जो बना था, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, 9 जमातों का इत्तेहाद, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मुफ्ती महमूद ने लीड किया था, तो उस टाइम पर जाहिर बात है कि वो इत्तेहाद जो बन गया था, तो पार्टी के अंदर के भी कुछ लोग जो खबरें देते होंगे, मौलाना कौसर न्याजी साहब मुझे याद है, जो कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, वजीर मजहबी अमूर भी रहे हैं, बड़े करीबी थे भुट्टो साहब के, बल्कि उनकी किताब है, जितने भी नाज़रीन अभी देख रहे हैं, और लाइन कट की बड़ी अच्छी किताब है, मौलाना कौसर न्याजी साहब ने लिखी हुई है, आपको उससे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, छोटी सी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। आपने भी पढ़ी होगी मंदोखेल साहब, यकीनी तौर पर अहमद उवैस साहब आपने भी। तो भुट्टो साहब का जिक्र हो गया, मैं भुट्टो साहब को बड़ा पसंद करती हूँ, बहुत सी वजूहात है, बड़ी खूबियाँ थी उनमें। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि उस टाइम पर ट्विटर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, इतने ज़्यादा आपको अखबारें थी मैक्सिमम, आपके पास मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था, लेकिन उस टाइम पे भी पॉपुलैरिटी ग्राफ भुट्टो साहब का बहुत ज़्यादा था।
बल्कि पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो मंदो खेल साहब, आपको क्या समझ आती है कि उस टाइम पे भुट्टो साहब के भी अंदर कुछ लोग थे जो कि अंदर ही आस्तीन के साम थे? देखिए, यकीनन यहाँ मैं मंदो साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि उसके बाद आप ये देख लें कि बहुत सारी, अगर गुलाम मुस्तफा कर साहब की बात कर ले, या वो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्या नाम मैं भूल गया उसका, जतोई साहब अलग हो गए। और फिर आप ये समझ लो कि बीबी शेख के वक्त भी एक ग्रुप दड़ा हो गया जो इसका था, फैसल सलाहियत वाला था। तो यकीनन ये थी इसमें, लेकिन ये सारी बातों का जवाब आपको अहमद ओवैस साहब दे रहे हैं कि हमारे अंदर भी ये दड़े हैं, और जो ये कहते हैं कि यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि इनकी हैसियत नहीं, यहाँ बिल्कुल अकरम राजा साहब ने कहा कि फैसल चौधरी की हैसियत नहीं है, इमरान खान साहब ने जबरदस्ती मनवा ली है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि गंडापुर की फलां की हैसियत नहीं है, खान साहब ने जबरदस्ती मनवा ली है। तो ये चीजें तो है, लेकिन अब ये सूरत हाल है। आपने बिल्कुल दुरुस्त नक्शा खींचा। मैं खुद हैरान हूँ जब आजकल का मीडिया ये अपनी जदोजहद और जलसे जलूस हम कराते, अरेंज करते हैं, हम मैसेज चलाते हैं, व्हाट्सएप पे चलते हैं, टेलीफोन करते हैं, गाड़ियां करते हैं, और उस वक्त जो लाखों के तादाद में लाहौर में भुट्टो साहब का जलसा हुआ, मैं हैरान हूँ, लोगों से सवाल करता हूँ ये किस तरह मैनेज किया होगा, किस तरह इतला दी होगी, किस तरह ट्रांसपोर्ट दी होगी। तो ये मैं हैरान हूँ कि उस जमाने में। लेकिन सवाल ये है, अगेन मैं पीटीआई की तरफ आता हूँ, ये आज डील का पहला जो आपका एक तड़का लगा, और ये अभी तड़का इमरान खान साहब ने खुद टीम बनाई है जो अहमद ओवैस साहब बनाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जमरात तक इसको देख ले। चले कादिर मंदो साहब, अगर आप इजाजत दे तो तड़के का जवाब है ना, ये जरा हम स्वाद ले लेते हैं, और मैं भी जरा प्रोड्यूसर साहब मुझे चाय भी जरा भेज दीजिएगा, मुझे चाय की तलब हो रही है। ब्रेक के बाद आपसे मैं वेलकम बैक नाजरीन। कादिर मंदोखेल साहब, अहमद ओवैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद ओवैस साहब, आपकी तरफ आने से पहले कादिर मंदोखेल साहब आपको तड़का लगा रहे थे ब्रेक से पहले, तो मुझे ब्रेक पे जाना था। जी बताइएगा, ये किस चीज़ का तड़का लगा? लहसुन का तड़का था, किस चीज़ का तड़का था? ये डील का तड़का है। आप देख रहे हैं फैसल वावड़ा साहब ने बाकायदा खसूसी तौर पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसने ये कहा कि ये जो 24 तारीख का जो जलसा है या जुलूस है या धरना है, ये अचानक मुलतवी हो जाएगा, और उसका तड़का आपके सामने आ गया। और इससे पहले उन्होंने कहा कल अलीमा बीबी रिहा हो जाएगी, रिहा हो गई। उन्होंने कहा कल जो है ना वो उसकी जमानत हो जाएगी बुशरा बीबी की, वो हो गई जमानत। तो ये क्या तड़का है? बहरहाल इनकी डीली शेड्यूल जो है ना वो एडवांस में लीक होती जा रही है, और मुझे नहीं लग रहा है फैसल वाडा की बात में बिल्कुल अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि 24 तारीख का जो ये धरना है, ये अचानक जो है ना कोई मामला हो जाएगा, या आपस में मशवरा दे दिए कोर कमेटी ने, ये दे दिए, वकीला ने दे दिए, यानी आप एहतजाज होता नहीं देख रहे 24 तारीख को मंदोखेल साहब? नहीं देख रहा हूँ। अहमद ओवैस साहब, मंदोखेल साहब जो कह रहे हैं ना, वो इनको मतलब में यही कहूंगा कि गई है फिक्र परेशान कहाँ मेरी। ये वो बातें कर रहे हैं कि जिसकी हकीकत में तो कोई हैसियत नहीं है। इनकी सोच के अंदर ये एक तलातुम है जो बर्पा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहे हैं। अलीमा बीबी ने कहा, अच्छा एक और सवाल इमरान खान ने इजाजत दी है कि जुमरात तक देख ले। मैं अपनी तरह से थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं, आपने जो सुना ये मतलब, लेकिन ये वो बाबा मीडिया ने बताया कि इमरान खान साहब ने बोला कि ठीक है बात करो, जुमरात तक देख लो। डॉक्टर फिजा, मैं गलत कह रहा हूँ? अब मैं आप दोनों में से किसी को गलत किसी को सही नहीं कह सकती, लेकिन आप किसी हद तक बात दुरुस्त कर रहे हैं, ठहरे, लेकिन मैं आपको सही या गलत कहने वाली कोई नहीं होती। फैसल चौधरी साहब की बात अगर कोट करें तो अच्छा ठीक है। अहमद ओवैस साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें। अहमद ओवैस साहब, एक मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा था कि मंदोखेल साहब को लगता है कि कोई डील का तड़का हो गया है, ठीक है, ये मंदोखेल साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। साथ ही वो कह रहे हैं कि वो 24 तारीख को एहतजाज नहीं देख रहे, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं मंदोखेल साहब। दूसरी बात ये कि आप ट्रंप के हवाले से जो आप लोगों की पार्टी ने उम्मीदें लगाई हुई थी, ट्रंप तो जीत गए हैं, तो उनकी तरफ से कोई प्रेशर आ सकता है? और आप लोगों ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था अमेरिका को, अब अमेरिका की तरफ नज़रें, फिर वहाँ से लोगों का ख़त लिखना आपके हक़ में, वहाँ पे लॉबिंग जो हो रही, जुल्फी बुखारी साहब, शहबाज गिल साहब, ऐसे लोगों का नाम लिया जाता है आपके सियासी मुखालिफिन की जानिब से, इससे क्या एक तासुर जाता है? सर ये भी ज़रा समझा दीजिए। मैं बताई हूँ, देखिए एब्सोल्युटली नॉट तो इसलिए कहा था कि उस टाइम पे सूट करता था, सॉवरेनिटी का इशू है, जहाँ पे आपको यूज करते रहे एज हायर्ड गन,
تو عمران خان نے یہ کہا تھا کہ وی ول ناٹ بی یوزڈ ایز ہائرڈ گن، اور وہ ایک نیشنلسٹ لیڈرشپ کی حیثیت میں انہوں نے یہ بات کی تھی اور بڑی درست کی تھی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہماری لیڈرشپ آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات کو، غلط اور صحیح بات کو کرتے آئے ہیں اور وہ ہم نقصان اٹھاتے آئے ہیں. یہاں تک ہوا کہ آپ نے ہمارے اندر آ کے انہوں نے اسامہ بن لادن کے اوپر حملہ کیا اور جو کہتے ہیں کہ مار دیا، جو کچھ کر دیا، اور اس میں چیف آرم اسٹاف بھی شامل تھے اور اس میں اس وقت کے پریزیڈنٹ بھی شامل تھے، کیونکہ وہ امریکن ٹی وی نے یہ خبر دی تھی، ریلیز کی. لیکن احمد اویس صاحب ایک چیز ذرا سمجھائیے گا، آپ جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں ان میں کسی اور کو دعوت دینا، کیا یہ صحیح ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں غلط ہے. اب صحیح ہوگا اگر اب کسی کو دعوت دی جائے یا ٹرمپ سے امیدیں لگائی جائیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے یا امریکہ سے امیدیں لگائی جائیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے، چاہے وہ پارٹی سے ہٹ کے؟ میں احمد اویس کی رائے جاننا چاہتی ہوں. سوال یہ، میں تو پہلی بات کر رہا ہوں، میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی میں کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو کرنے کا غلط ہے، اور یہ عمل دخل اگر فیر انف آپ نے ٹھیک ہے بڑی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا. آپ نے کہا کہ آپ کی نظر میں غلط ہوگا، تب بھی غلط اور اب بھی غلط. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ ٹیکن. مندو خیل صاحب، احمد جی اپنی بات مکمل کر لیں احمد اویس صاحب. اب میں بات مکمل کر رہا ہوں. اب بات یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں، یہ اس سے پہلے کی لیڈرشپ، بہت آپ کو یہ بہت سارے کیسز ہیں جن کے اندر آپ بتانے لگوں تو دیر ہو جائے گی آپ کو. نہیں پلیز آپ کنٹینیو کریں. اس بات اعتراض کرتے آئے ہیں، ہمیشہ اعتراض کیا اس پہ، اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان کے چھوٹا ملک ہے، یہ بڑا ہے. ہم وی آر ساورن کنٹری، اور ساورن کنٹری کی حیثیت سے ہم کسی کی ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہیں. اگرچہ ہماری پہلی لیڈرشپ جو تھی وہ یہ کام کرتے آئے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے معاملات کو لے کے چلتے ہیں اور نقصان اٹھاتے آئے ہم، اور ہم ان کی باتیں بھی مانتے آئے. بہت سارے موقعوں کے اوپر جب اس کی انڈیا کی اور چائنا کی جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر اٹیک کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے اوپر تو کر لیں. چائنا نے ان کو میسج دیا تھا، لیکن امریکہ کے کہنے پہ ہم نے اپنا اتنا بڑا واقعہ جو موقع تھا ہم نے ضائع کر دیا اور نہیں کیا اٹیک. 1962 کا واقعہ. اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں ایسے جو ہم فورگو کرتے ہیں، لیکن عمران نے تو کھلا کہا کہ ہم کبھی اب will not be used as hide gun. چلے مندو خیل صاحب، آپ کا لاسٹ کامنٹ، پھر مجھے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. آپ 24 تاریخ کو احتجاج بھی نہیں دیکھ رہے اور آپ کو ڈیل کا تڑکا بھی دکھائی دے رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے. ڈاکٹر فضا، اس سے پہلے کہ ایبسولوٹ ناٹ کی بجائے میں یہ نہیں کہوں گا کہ امریکنوں کو جو طالبان نے گھیر لیا افغانستان کو، ایبسولوٹ ناٹ کے باوجود عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے ہوٹل اڈے سب امریکنوں کے حوالے کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ C-130 سے یا ہیلی کاپٹروں سے امریکن فوجی آتے تھے اور اسلام آباد سے وہ امریکہ پھر باہر روانہ ہوتے تھے. یا ان کی دور میں بات کرو، چلو میں کہتا ہوں یہ ہم نے غلط سنا، لیکن کیا امریکنوں نے جو خط لکھا 56 یا 62 نے، کیا احمد اویس صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے خط تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، تم کون ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں مداخلت کرنے کے لیے؟ جی احمد اویس صاحب کر سکتے ہیں. جی احمد اویس صاحب اگر اکیلے کر بھی لیتے ہیں تو پھر ان کی پارٹی کا موقف ہو سکتا ہے مختلف ہو. آپ احمد اویس صاحب سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، پوری تحریک انصاف سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. مکمل کریں احمد اویس صاحب، مکمل پھر احمد اویس صاحب سے پوچھ لیں. کوئی خط نہیں لکھا گیا، کسی نے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، تماشا لگا ہوا ہے. ہم کو اپنے طور پہ اگر کوئی خط لکھے یا کرے اس کے اوپر ہم جواب دے تو نہیں ہے. ہماری پارٹی چلے وقت کی کمی ہے، یہ بحث پھر صحیح. ٹھیک ہے مندو خیل صاحب، آج فل انرجی میں بڑے انتھوزسٹک لگ رہے ہیں. چلیں ہم کو آگے ایک پروگرام کے لیے پینڈنگ رکھتے ہیں. یہ ڈسکشنز تو اب چلتی رہیں گی کیونکہ 24 آنے میں بھی کچھ دن باقی ہیں، 4 دن باقی ہیں، 4 ہی مطالبات ہیں. اور مجھے یاد ہے 126 دن کا جب دھرنا تھا تب بھی 4 حلقے کھولنے کا معاملہ تھا، اور اب بھی 4 مطالبات ہیں، 26 میں آئینی ترمیم سمیت جو مطالبات ہیں. اور کل بھی پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی تھی تو حکومت کا موقف یہی ہے. حکومت سے جو ترجمانی کر رہے تھے نون لیگ سے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی یہ جو 4 مطالبات ہیں ماننا آلموسٹ امپاسبل ہے. اور اب آج کے یہ عدالتی فیصلے کے بعد کیا ماحول بنتا ہے؟ 24 تاریخ کو آیا کہ احتجاج ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا؟ فیصل چودھری صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی جو میڈیا سے ٹاک کی، انہوں نے بھی بولا کہ ابھی دیکھیں گے، مذاکرات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. اگر تو مذاکرات کاؤنٹ کسی گڑبڑ بیٹھتے تو شاید احتجاج کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر احتجاج ہوگا. یہ احتجاج پریشر ہوگا
किसी किस्म का प्रेशर टैक्टिक होगा या क्या होगा? और लतीफ़ खोसा साहब को भी लगता है कि नवंबर में कप्तान बाहर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन नवंबर में बाहर आते दिखाई देते हैं लतीफ़ खोसा साहब को, जो कि सियासत में भी गहरी पहचान रखते हैं और माहिर कानून भी हैं, बहुत बड़े लॉयर भी हैं। अच्छा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दहशतगर्दी के जो बढ़ते वाक़यात हैं उस हवाले से बात करेंगे। और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद होंगे, दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सियासी गुफ्तगू कर रहे थे। कादिर मंदोखेल साहब, अहमद ओवैस साहब मेरे साथ मौजूद थे। 24 को एहतजाज होगा या फिर नहीं होगा, और बड़ी अदालत से बड़ा फैसला है। उसके बाद जो सूरत हाल है, फैसल चौधरी साहब की भी मीडिया टॉक आपने सुनी कि आया कि एहतजाज होगा या मुज़ाकरात होंगे। और फिर कादिर मंदोखेल साहब ने बड़ा खुलकर कहा कि डील का तड़का उनको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है या फिर महसूस हो रहा है, क्योंकि तड़का तो मेरे ख्याल से दिखाई भी दे सकता है, सुनाई भी दे सकता है, महसूस भी हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं बहरहाल आगे सूरत हाल क्या होगी। 24 आने में ज़्यादा देर नहीं है, 24 को सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ज़रा दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, बढ़ते हुए वाक़यात, क्योंकि मेरे लिए वतन अज़ीज़ सबसे ऊपर है और मेरे ख्याल से सियासत के हवाले से तो हम बात करते ही हैं, लेकिन दहशतगर्दी के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं या हमलों में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। हर पाकिस्तानी जो कि पैट्रियट है, मुहिब वतन, और मेरे ख्याल से हम सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि एक मुहिब वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, उसके लिए मुल्क से ऊपर कुछ भी नहीं होता, सबसे पहले पाकिस्तान, डेफिनेटली, एग्जैक्टली। तो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उस पर हर पाकिस्तानी परेशान भी है और हर कोई दुआ गो भी है कि जो वाक़यात हैं इनको रुक जाना चाहिए, रोकथाम की तरफ जाने चाहिए। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जी बन्नू जो है उसको खासकर टारगेट बनाया जाता है। रवा बरस जुलाई में बन्नू छावनी पर खुदकुश हमला हुआ था और गुज़श्ता रोज़ भी आपको पता है कि खुदकुश हमला हुआ है। और बन्नू को खासकर टारगेट क्यों किया जाता है, दहशतगर्दों के, टेररिस्ट के हिट लिस्ट पे बन्नू क्यों होता है? इसके साथ मैं आपको ये भी ज़रा बता दूं कि 2 बरसों में 2075 वाक़यात हुए, जिनमें 3758 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अब बड़ा सवाल है कि इसे कैसे रोका जाए। इन वाक़यात को रोकना बेहद ज़रूरी है और एक मामला है जिस पर तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को, सबको एक पेज पर आना होगा, क्योंकि ये मुल्क का सवाल है। दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं दिफाई तजियाकार, डिफेंस एनालिस्ट रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया से तशरीफ़ लाने के लिए, वक्त देने के लिए। जाहिद साहब, सबसे पहले हम बन्नू की बात कर लेते हैं। बन्नू ही क्यों टारगेट रहता है, हदफ रहता है दहशतगर्दों की तरफ से? जी फिज़त, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए बन्नू का ये जो हमारे जो एक्स फाटा एरिया है और जो सेटल्ड एरिया है, इसका बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है जी। और देखिए वहीं से फिर हम नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, वजीरिस्तान के एरियाज, तो ये एक हब बनता है, सेंट्रल लोकेशन। तो इसकी जियोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे जो भी इवेंट होगा वो स्टेट की अटेंशन को और इंटरनेशनल, नेशनल मीडिया को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। और इट इज़ अ प्लान्ड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वाई बन्नू, वाई ऑलवेज बन्नू, और वो इम्पेक्ट करता है हमारे पूरे जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं या हमारा सिक्योरिटी जो नैरेटिव है उसको हम उसको पूरे को इफेक्ट करता है जी। देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक, इसके मिक्स का विक्टिम हुआ है। और मैं तो बड़े क्लियरली कहूँगा कि हम ऑलवेज कहते जी इंटरनेशनल एप्लीकेशंस है, बहुत से बोल, मैं तो नाम लेकर कहूँगा कि इंडिया एंड अफगानिस्तान, इनका गठ जोड़, इसके बेसिकली की बात करता हूँ कि इनकी वो सबूत हैं जो पाकिस्तान की स्टेट ने इंटरनेशनली दोनों गवर्नमेंट्स को और इन तक डोजियर्स पहुँचाए गए हैं कि इनके सबूत है। अब इंडिया का कुलभूषण जो है, कुलभूषण यादव इन पाकिस्तान जीता जागता सबूत है कि उनकी इंटरफेरेंस है इस बिल्कुल है। और बल्कि सर सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत सी जगहों पे आपको नरेंद्र मोदी और ये जैसे हमने कुलभूषण की बात की या रॉ कितनी एक्टिव है इस हवाले से, आपको इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान में फूट डलवाने के हवाले से सबूत भी मिल जाते हैं। जी हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऑन रिकॉर्ड इनकी चीजें हैं। देखिए इंडिया जो है इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैंने प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का, तो इंडिया इज अ स्पॉन्सर और क्लाइंट उसका है टीटीपी की सूरत में, बीएलएस की सूरत में, उसको क्लाइंट्स भी मिल गए जिनको वो यूज करता है प्रॉक्सी वॉर में। पाकिस्तान की आवाम जो पहले शक में थे कि ये हमारी जंग है या हमारी जंग नहीं है, वो तो खत्म हो गई। एपीएस का वाकया हमारे सामने है, बन्नू में आज वाकया हमारे 2014 में 2014 में, कराची के वाकयात हमारे सामने है,
اسلام آباد کے ہوٹلز، میریٹ ہوٹل ہمارے سامنے ہیں، پی سی ہمارے سامنے ہے. آج جو 12 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں ان میں بلوچستان کے سولجرز بھی ہیں، ان میں پنجاب کے سولجرز بھی ہیں، ان میں خیبر پختونخوا کے سولجرز بھی ہیں. گویا کہ خون کس کا بہہ رہا ہے؟ پاکستانی کا، ایک مسلمان کا چہرہ مس کیا جا رہا ہے. اب یہ لوگ فرنچائز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. دے آر اویلیبل ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. پیسے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ حرام موت مرنا، سوسائڈ اٹیکس، عورتوں کو سوسائڈل بامرز بنانا، یہ ہمارے کلچر روایات، نہ پختون روایات میں یہ چیز ہے، نہ ہماری بلوچ روایات میں یہ چیز ہے. تو یہ پیورلی ٹیررزم ہے، ایکٹ آف ٹیررزم. آپ نے تو اس پہ بڑا کام بھی کیا ہوگا اور آپ ایسی ایسی جگہوں پہ آپ کی پوسٹنگ رہی ہے کہ آپ بہتر ان چیزوں پہ ذرا روشنی ڈال سکتے ہیں. سر یہ مائنڈ کیسے لوگوں کا واش کیا جاتا ہے؟ کم عمر لوگوں کی ذہن سازی کیسے کی جاتی ہے کہ وہ اپنا زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ دو ہیں ہمارے. انفارچونیٹلی ہماری جو پاکستان اس وقت ڈاکٹر بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں وار وکٹم بھی ہے نا؟ جی میں باجوڑ میں 2008 میں I lost my limb. میری ایک میں چاہتی ہوں ذرا یہ واقعہ آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی قربانیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، ہمارے فوجی بھائیوں کی، وطن کی حفاظت کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تو پہلے میرا فرض تھا، میں اس پہ زیادہ یہ میں چاہتی ہوں ذرا واقعہ آپ تھوڑا سا شیئر کر دیں اگر ینگسٹرز کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ آپ شیئر کریں کہ آپ ایک جی 2007 میں جی یہ واقعہ 2008 میں یہ واقعہ ہوا. آئی واز لیفٹیننٹ کرنل اور میں کمانڈ کر رہا تھا اپنی یونٹ 63 فورس باجوڑ میں جی، خار اور تنگ خطا کے قریب. تو وہاں پر اس وقت باجوڑ جو تھا ایک قسم کی یہ افغان ایجنسی سمجھ لیں. تو وہاں پہ القاعدہ ٹیررسٹ بھی موجود تھے، ہمارے طالبانز بھی موجود تھے اور سینٹرل ایشین کے ٹیررسٹ بھی موجود تھے انفارچونیٹلی. تو وہ یہاں پر ہم کمپاؤنڈ کلیئرنس کر رہے تھے. باجوڑ کو جب کلیئرنس کر رہے تھے تو میرے یونٹ کے آپریشن میں میرے کمپاؤنڈ ٹو کمپاؤنڈ ہماری جب کمبیٹ ہوا تو مجھے وہاں پہ ایک موٹر شیل لگا وائل کمانڈنگ مائی ٹروپس. تو جب میں زخمی ہوا تو انہوں نے وہ لوکیشن جہاں پہ میں زخمی ہوا تو وہ ریڈ کی اینیمی نے. تو وہاں پہ مجھے 6 بلٹس لگیں اور میری یہ جو رائٹ لیگ ہے یہ ایمپوٹیٹ کرنی پڑی. تو اور یہ 2008 میں ہوا، آج سے 16 سال پہلے. جی سر میں آئی واز لیفٹیننٹ کرنل فائزر. تو اس پہ میرے 10 جوان بھی شہید ہوئے. اصل قربانی تو ان شہیدوں کی ہے. تو ان کا خون ہم سے قیامت کے دن ضرور پوچھے گا کہ ہماری پاکستان کی قوم نے، وہ یہ سوال وہ قوم سے کریں گے، وہ کسی ادارے کے سربراہ سے نہیں کریں گے، وہ کسی اسے پوری قوم سے کریں گے کہ ہم نے جس ملک کے لیے یا آپ کے لیے جو قربانی دے کے شہادتیں دے کے ہم چلے گئے اس کا آپ نے اس کا اینڈ سٹیٹ کہاں تک پہنچایا. میں اس پلیٹ فارم سے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ ہماری قربانیاں جو ہیں، شہداء کی قربانیوں کو پلیز اپنے طرح طرح کے کامنٹس کے ساتھ رائے گاہ نہ جانے دیں. شہداء کی جو فیملیز ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، ان کی دل آزاری کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. سر پلیز کنٹینیو. اچھا اب بھی یہ افغانستان جو اس کا عمل دخل باقاعدہ جتنے بھی یہ واقعات ہیں ان میں میکسیمم واقعات میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے اور یہ سب کو پتہ ہے. پاکستان جس حد تک ایفرٹ کر سکتا ہے اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہ بھی کیا. پھر ان لوگوں کی جو واپسی تھی اس کے بھی انتظامات مکمل ہوئے، وہ ایک سخت فیصلہ تھا لیکن کرنا پڑا. مجھے یاد ہے چیف آف آرمی اسٹاف انہوں نے بھی بلکہ خطاب میں بات کی تھی کہ جب ہم احسان کرتے ہیں کسی پہ تو ہمارا مذہب بھی کہتے ہیں کہ احسان کا جو بدلہ ہے وہ اچھائی کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے ان کے پر اتنا احسان کیا لیکن ہمیں بدلہ کیا ملا وہ سب کے سامنے ہے. افغانستان کو سر دباؤ میں پورے طریقے سے دباؤ میں کیسے لایا جا سکتا ہے، کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہ ہو ہمارے وطن کے خلاف؟ دیکھیں اس کے 2 پرونگ ہمیں اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. 3 پرونگ کر لیں. ایک تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پہ فضا ہم نے ڈاکٹر صاحب ہم نے نا تھوڑا سا کیئرفل ہونا ہے کہ افغانستان کی عوام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، یہ افغانستان کی عوام سے ہمارا گلہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ افغانستان عوام خود اس وقت وکٹم ہے بیڈ گورننس کا، پور گورننس کا. ان کی جو حکومت ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے جو سب سے زیادہ ظلم افغانیوں کے اوپر ہی کر رہی ہے. اور افغان کے جو لوگ ہیں تو ہمارا دیکھیں ان کے ساتھ ہمارا کلچرل ملاپ ہے، ہمارا سوشلی ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے. تو ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ مینٹین رہنا چاہیے ہر گروپ کے اوپر. دوسرے جو ہے وہ ہے گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ سپیریئر جو ہماری فورن پالیسی ہے، جو پریشرز ہیں جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اوپر اینڈ بائی لیٹرل فورمز کے اوپر بھی ہمیں جتنا میکسیمم پریشرائز ان پہ پریشر کنٹینیوسلی پریشر رکھنا. یہ نہیں کہ ایک ایونٹ ہو تو ہم ایک ڈپلومیسی میں چلے جائیں. کنٹینیوسلی ایٹ آل فورمز یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اس وقت نہ صرف ہم پاکستان کے لیے، یہ ریجن کے لیے اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ول گو بیک ٹو تھریٹننگ دی ہول ورلڈ. کیونکہ اب دیکھیں نا وہاں تو ٹیررزم ہو رہا ہے. اور تیسری چیز ہے کائنیٹک.
काइनेटिक हमने विद इन पाकिस्तान, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और हमें अगर अफगानिस्तान के बीच में टारगेट्स को परसू करना है, अगर वो एक्शन नहीं ले रहे, तो हमें कोई दूसरी सोच हमारे जहन में नहीं आनी चाहिए। वी शुड परसू आवर एनिमी वेयर एवर ही इज़ इन द वर्ल्ड, जैसे भी। तो काइनेटिक जो ऑपरेशंस हैं बॉर्डर्स के एरिया में, या वहाँ से जहाँ से ये जनरेट हो रहे हैं, जो इनके हब्स हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, अगर अफगानिस्तान हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो पाकिस्तान हैज़ ऑल द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज लोकेशंस। फिर पाकिस्तान के अंदर देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर साहब, वो ये है कि इनके स्पोर्टर्स हैं, इनके अबेटर्स हैं, इनको स्पोर्ट मिल जाती है, तो इन लोगों के पीछे इनको हमने लॉ फेयर के नीचे लाना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एंटी टेररिज्म का देखें, वो जो लड़का मनावा एक पुलिस स्टेशन था, उसमें जिस लड़के ने किया, उसकी कुछ अरसे बाद ज़मानत हो गई। दिन दहाड़े एक वारदात हो रही है, यहाँ पे विटनेस प्रोटेक्शंस नहीं है, तो हमारा लॉ फेयर इज़ वेरी वेरी वीक। इसलिए तो हम एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की बात करते हैं, इसलिए तो हम मिलिट्री कोर्ट्स की बात करते हैं कि इन टेररिस्ट को वहाँ पे लाया जाए। लेकिन कवानीन के नीचे इनको लाने की ज़रूरत है, और जो कवानीन जिस मकसद के लिए बनाए जाएँ उस मकसद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब हम कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना मकसद खो देते हैं। अपना जब मकसद खोते हैं तो जो पर्पज़ है, जिस चीज़ को हम एड्रेस करना चाहते हैं, हम उसको एड्रेस कर नहीं पाते। तो मैं अपनी हुकूमतों से, फेडरल हुकूमत से भी कहूँगा और अपनी सूबाई हुकूमतों से कहूँगा, खुदारा ये सियासत का वक्त नहीं है। ठीक है, मैं एक अभी नॉट एज अ डिफेंस एनालिस्ट या एक्स सोल्जर, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से आपने भी अभी सवाल उठाया है ना, एग्जैक्टली इस मामले में खास तौर पे। जी, तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है। सर, अभी एपिक्स कमेटी के हवाले से जो आपने बात की, मेरे ख्याल से हम मिस कर गए कि जो ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है उस पर भी सब अब एक पेज पर हैं, बलूचिस्तान के बारे से बात करें। नो वे आउट, नुकसान किसका हो रहा है? हम अगर कोई तनकीद करेगा तो क्यों करेगा? जी हाँ, देखें ना, तो इसका मतलब है जो भी सोच, जो भी कमेंट या जो भी पॉलिसी अगर हमारे दुश्मनों को स्ट्रेंथन कर रही है, और पाकिस्तान, देखिए कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान की बुनियादों को हिला देंगे, या स्टेट की बुनियाद को हिला देते हैं, उनका तदराक, उनसे रुकना हमारा मस्ट। दिस इज कंपल्शन आना। लोग हमें, अगर जो हमारी हुकूमतें जिनको वोट देकर भेजा गया है, या जो हमारे सरबराहान हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भेजी गई है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, हमने इसको एड्रेस करना है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।